सुनो, सूरत उज़्ज़ुहा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना बेजार हुआ है। यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, तुम कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब जब तुम उसे पकारोगे ना, तब तब वो तुम्हारी पकार का जवाब देगा। वो तुमसे नाराज़ नहीं है, ना ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना वो तुमसे नाखुश है, बल्कि वो तो तुम्हारे इंतज़ार में है कि कब तुम उसकी तरफ लौट आओ और वो तुम्हें माफ़ कर दे। तुम पलट आने में देर कर देते हो, लेकिन अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो तो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो और उसी से मांगो। अगरचा देने में कुछ देर हो रही है, लेकिन वो वक़्त दूर नहीं जब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। रुको, सुनो, देखो अल्लाह क्या कह रहा है। तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं है तुमको? मैं तो तुम्हारे शाहरुख से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब तुम अपने माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकते, तो उस पर कैसी बेयकीनी जो तुमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो। अरश पर कुन कहकर पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो कहना। और सुनो, अपने लिए दुआ मांगा करे कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें उन ज़हनी अजियतों से निकाल दे जो परेशान रखती हैं और हमारे हाल पर रहम करे। जिस बात को लेकर आपकी ज़ात से दुआ गो हैं, हम उसमें हमारे लिए खैर का मामला करें। हमें सुकून और हर खुशी अता करें जो आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। और ये दुआ लाजमी मांगा करें, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, यानी ए रब, जो खैर भी तो मुझ पर नाज़िल फरमाए, मैं उसकी महताज हूँ। आमीन। और सुनो, तुम बेसब्रे मत बनो। ज़रूर तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने बेहतरीन सोच रखा है। और जानते हो ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो तुम्हारे रब ने कहा है। और रब का वादा तो सच्चा होता है। यकीन रखो कि जो दुआ तुम्हारे दिल में है वो ज़रूर कबूल होगी। और जो हालात अभी मुश्किल हैं वो जल्द बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। और तुम जो चाहते हो ना, उसे अल्लाह से मांग कर फिर उसका फ़ैसला उसी पे छोड़ दो। और तुम जो सोचते हो और जो मांगते हो, तुम्हें हू बहू वही दिया जाता है। तो फिर वो मत सोचो जो तुमसे नहीं हो सकता, बल्कि वो सोचो जो तुम्हारा रब कर सकता है। और तुम्हारा रब तो सब कुछ कर सकता है। और सुनो, इंतज़ार जब हद से बढ़ने लगे तो तुम रब को मुखातिब करना और कहना कि मालिक, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को मकबूलियत बख्शी थी, वैसे ही मेरी दुआ मकबूल कर दे। मेरे इंतज़ार को मायूसी में बदलने से बचा। इंतज़ार से दिल छलने और आंखें डबडबा रही हैं। बसारत को धुंधला होने से बचा और मेरे गमगीन दिल की पुकार सुन, जैसे तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनी थी। और जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाओ और आपकी आंखों में नमी हो और दिल बेसाख्ता रो रहा हो, ज़बान पर कोई शिकवा ना हो और पुख्ता ईमान हो कि इन्ना मअल उसरी युसरा, हमेशा ज़िंदगी ऐसे बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने की बजाय तुम्हारे सब्र पर रिशक करें। बेशक सब्र ऐसी सवारी है जो इंसान को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नज़रों में। और जब इंसान के पास खो देने को कुछ ना हो तो फिर इंसान अल्लाह को खोने से डरता है, बस अल्लाह के करीब तर हो जाता है और सब्र का दामन पकड़कर चलता चला जाता है। कोई हसरत भी नहीं रहती, कोई तमन्ना भी नहीं रहती और अल्लाह आपको हर वो चीज़ अता कर देता है जिसका आपको गुमा भी नहीं होता। और सुनो, तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है और अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मोजज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में जीत जाते हैं और तकदीर में अल्लाह के हुक्म से बदल जाया करती है। और तुम डरते क्यों हो? अल्लाह है ना, वो बचा लेता है। वो तुम्हें ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिसका सामना ना कर सको। अगर किसी मुश्किल में डालता है तो दरअसल वो तुम्हें उसके ज़रिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और याद रखो, अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ़ है जो आपने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। और वो हर उस दुआ से भी वाकिफ़ है जिसके लिए हाथ उठाते वक्त आपका दिल तकलीफ़ से फट रहा था। अल्लाह आपके हर दर्द और हर दुआ से खूब वाकिफ़ है।
وہ جلد ہی آپ کے لیے کن فیکون کا معجزہ بھیجے گا۔ بس صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ سنو، جب آپ کسی چیز کے حوالے سے بے چین ہو یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں تو آپ نے بار بار اس ذکر کو دہرانا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت سوائے اللہ کے، اور اس کے طاقتور معنی کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے۔ یہ ذکر حیرت انگیز اثر رکھتا ہے، مشکل کام کو آسان بنانے میں، آزمائشوں کو سہنے میں، شیطانی قوتوں سے لڑنے میں، خوفناک تجربات کا سامنا کرنے میں، بیماری اور اداسی کو دور کرنے میں۔ تم معجزوں کے انتظار میں ہونا تو سنو، ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ پاک سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اس کو پکارو گے تو وہ تمہاری کیوں نہیں سنے گا۔ اور معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اپنے رب پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے، اور جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، وہ رب تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگ لو۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کا پہلے کا منظر ہے، اور اللہ کی طرف سے تمہیں جواب جلد ہی ملے گا، اور یہ دعائیں ہی تمہارا بند دروازہ جلد ہی کھولیں گی۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، تمہیں بس اپنے اللہ پر یقین کرے رکھنا ہے، پھر وہ کام بھی ہو جائے گا جو ہونا ناممکن سا ہے۔ سنو، قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں۔ یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ دعا کرو کہ اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ سنو، اللہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی خواہش کتنا ستا رہی ہے، اور وہ جانتا ہے کب سے تم اس ایک دعا کو مانگ رہے ہو۔ کیا پتہ اسی لیے اس نے تمہیں یہ رمضان دیکھنا نصیب کیا ہو، اور کیا پتہ وہ چاہتا ہو کہ تم اپنی اس دعا کو اس مقدس مہینے کی مقدس راتوں کی تہجد میں مانگو۔ کیا پتہ وہ تمہیں انتظار صرف اس لیے کروا رہا ہو کہ تمہیں وہ چیز وہ اس بہترین وقت میں عطا کرنے والا ہو۔ اگر ابھی تک تمہیں اس نے نہیں نوازا، تمہارا انتظار بہت لمبا ہو گیا تو کیا ہوا؟ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے بہترین کیا ہے۔ تم مانگنا تو نہ چھوڑو نا، تم مانگتے تو رہو نا، تم مناتے رہو اللہ کو، تم خالی دعائیں تو نہ لے بیٹھو، تم مایوس نہ ہو جانا، تم دل سے دوبارہ مانگ کر تو دیکھو نا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے، اس پر بھروسہ رکھیں گے، اور اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے اور بہت جلد مل بھی جائے گا انشاءاللہ۔